Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we would like to continue to discuss about structures and then expressions in the tuple class. Jadi hari ini kita akan membahas tentang written structures di tuple tentang invert. Ya, invert the subjects and verb with questions word. Yang pertama yaitu inverted subjects and the verb with questions word. Question words itu apa? Misal ada yang bertanya, what is questions word? Questions word is seperti ini, ada what, when, to, where, why, and how. Itu namanya questions words. Ya. Jadi this word, jadi ini questions words ini can have two very different functions in the sentence. Bisa mempunyai dua fungsi yang sangat berbeda di suatu kalimat. First, they can introduce questions. Yang pertama, mereka berfungsi sebagai benar-benar kata tanya. In this case, the subject and verbs that follow are inverted. Kalau untuk pertanyaan, maka subjek dan verb yang mengikutinya itu dibalik, gitu ya. Misal di sini, what is the homework? Jadi ini kan bentuk pertanyaan. Kalau dalam bentuk pertanyaan, maka subjek dan verbnya itu dibalik. Subjeknya yang mana? Subjeknya the homework, kemudian verbnya yang is. Pada pertanyaan, berarti subjek dan verb dibalik. Seperti nomor 2, when can I leave? Ya, ini juga subjek, verbnya juga dibalik. Where are you going? Ini verb, ini subjek, bukan subjek lalu verb, tapi dibalik. Jadi verb dulu, baru subjek. Tuh. Ya. Also, these words can join together to close, and this case the subject and verb that follow are not inverted. Tapi kalau dia itu kata tanyanya ini itu berfungsi di dalam suatu klausa itu untuk menggabungkan klausa, maka tidak dibalik. Misal seperti ini. Ini tadi kan pertanyaan. Kalau bentuk seperti ini kan bukan pertanyaan. I do not know what the homework is. Aku nggak tahu PR-nya apa. Itu kan bukan bentuk pertanyaan. Jadi subjek verbnya itu tidak dibalik. Kalau tadi dibalik bentuknya pertanyaan, kalau bentuknya klausa tidak dibalik. Jadi the homework dulu, subjeknya dulu, baru verb. Gitu ya. When I can leave, I will take the first train. Ini juga bukan dalam bentuk pertanyaan, tapi dalam bentuk klausa. Jadi tidak dibalik ya, subjek dulu, baru verb. Subjeknya I, verbnya can live. Do you know where you are going? Ini juga walaupun seperti pertanyaan, tapi ini bentuknya klausa, bukan kata tanya. Where you are going, sehingga tidak dibalik juga. Ya. In each of this example, there are two clauses joined by a word questions word. That is that the subjects and verb that follow a questions word were not inverted in this case. Jadi jangan lupa tidak dibalik ya kalau sebagai klausa, tapi yang dibalik ketika apa? Ketika kata tanya itu benar-benar berfungsi dalam kalimat tanya. Tapi kalau questions word itu atau kata-kata tanya ini berfungsi sebagai klausa seperti ini, berarti itu tidak perlu dibalik. Untuk lebih jelasnya kita ke soalnya, misal di sini. The following example shows how the sentence parents could be tested in the structure sections of the tuple class. Example: the lawyer asked the client, "Why?" Blah blah blah. It. A. Did he do? B. Did he? C. He did. D. Did. Ya. Sekarang kita lihat pembahasannya. In this example, the questions word why is used to connect the two clauses. Jadi why di sini tadi kan masuk ke dalam apa? Ke dalam question word. Kemudian kita identifikasi lagi dia sebagai benar-benar dalam bentuk pertanyaan atau menghubungkan klausa. Kalau bentuknya seperti ini,
Kan dia berarti berfungsi sebagai menghubungkan klausa. Jadi kalau menghubungkan klausa, tadi dibalik atau tidak? Tidak dibalik. Ya, berarti yang tidak dibalik jawabannya yang mana? Subjek dulu, baru verb. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu ya. So when you find a questions in the tuple test and there is contains a questions word and it connects to clauses, so you are no needs to invert the subject and verb. Jadi ketika nanti ketemu soal dan bertemu dengan questions word, kemudian dia berfungsi di dalam suatu klausa, maka subjek verbnya tidak perlu dibalik, ya. Invert subject and verb is questions word. Jadi question word misalnya who, ada what, ada when, the where, why, sama how. When the questions word introduce the questions, the subjects and verb are inverted. Kalau dalam bentuk kata tanya, berarti subjek verbnya dibalik. Jadi verb dulu baru subjek. Tapi ketika dia menghubungkan suatu klausa, berarti dia tidak perlu dibalik. Ya. Kemudian yang kedua ada invert the subjects and the verb with place expressions. After ideas expressions place, the subjects and the verbs sometimes invert in words. This can happen to a single word expression place such as here, there, or nowhere. Here is the book that you lent me. They are the keys that I thought I lost. Nowhere have I seen such beautiful here. In the first example, the place word here. Ya. Jadi di contoh pertama, kata here di sini, cause the subject's book to comes after the verb is. Ya. Membuat buku ini diletakkan sudah apa? Kata kerja bantu, yaitu is. Kemudian, in the second example, the place word there, jadi ada place word, ya. Place word itu berarti kata-kata yang menunjukkan tempat, namanya place word. Di sini di contoh kedua, place wordnya apa? There, ya. Jadi karena di sini ada there, maka subjek verbnya juga dibalik atau subjeknya itu berada setelah kata kerja bantu. Yang ketiga juga sama. Kemudian the subjects and verb can also be inverted after prepositional phrase is expressed in place. Subjek dan verb juga bisa dibalik setelah prepositional phrase, gitu ya. Misal di sini in the closet are the clothes that you want. Around the corners is Sam's house. Jadi setelah menunjukkan frasa preposisi itu juga dibalik. Verb dulu baru subjek. Ya, langsung ke contoh saja supaya tidak bingung. Kita lihat example on the second level of the parking lot blah blah blah. A is empty, B are empty, C some empty stalls are, kemudian D are some empty stalls. This example begins with the place expressions on the second level of the parking lots. Jadi, di dalam soal ini itu ada place expressions. Place expressionsnya apa? Yaitu on the second level of parking lots. Itu ya, itu namanya place expressions. Karena menunjukkan tempat-tempatnya di mana on the second level of the parking lot, gitu ya. Which consists of two prepositional phrases. Jadi ini merupakan place expressions yang terdiri dari dua prepositional frasa, ya. Ada on the second level and of the parking lots. This sentence is subject and verb. Jadi ini membutuhkan subjek dan verb untuk melengkapinya. Sedangkan tadi dibalik atau tidak subjek dan verbnya. Itu kalau dia menunjukkan apa namanya place expressions. Coba kita lihat lagi di sini. Kalau dia menunjukkan place expressions, berarti dibalik. Berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya yang D.
are some empty stalls. Ada verb, kemudian baru some empty stalls subjeknya. Paham sampai di sini ya? Nih, in various subjects, ini rangkumannya yang tadi. In various subjects and verb with plus expressions, when plus expressions at the front of the sentence is necessary to complete the sentence, the subjects and the verb that follow are inverted. Misal di sini ada place in the classrooms, maka di sini were some old text. Dibalik gitu ya. Tetapi when a place expressions at the front of the sentence contains extra information that is not needed to complete the sentence, the subject and verb that follow are not inverted. In the classrooms, I studied very hard. Ini nggak dibalik lagi, tapi karena di sini tidak ada subjeknya lagi, subjeknya ada di sini, makanya di sini dibalik, kalau di sini tidak dibalik. Ya. Jadi kalau in the classroom ini untuk melengkapi suatu kalimat, karena dia itu kalau tidak ada in the classroom ini kan aneh gitu ya, were some old days itu apa? Tidak bisa berdiri sendiri, jadi dia subjek verbnya verb subjeknya dibalik. Tapi kalau dia bisa berdiri sendiri, misal di sini I studied very hard, ini kan bisa berdiri sendiri tanpa in the classroom gitu ya. Jadi ini hanya tambahan yang sebenarnya jika tidak dimasukkan di sini pun dia tidak janggal artinya. Nah itu baru tidak perlu dibalik. Kemudian in further subjects and the verb with negative. The subject and verb can also be inferred after certain negatives and related expressions. When negative expressions such as no, not, or never comes on the beginning of the sentence, the subject and verb are inverted. Jadi kalau ada kata no, not, or never, berarti dia menunjukkan negative expressions ya, ekspresi negatif, maka dan dia berada di awal kalimat, maka nanti subjek verbnya dibalik. Kita lihat contoh, not once did I miss a quiz. Did I miss questions? Jadi ini ekspresi negatif ada di sini sehingga nanti apa namanya subjek verbnya dibalik. Kemudian jika ada never di sini kata kerja bantu baru apa namanya subjeknya, ya. Certain words in English such hardly, barely, scary, and lonely as like. Jadi ternyata dalam bahasa Inggris itu expression negatif itu tidak hanya yang ada no-nya, ada tidak hanya yang ada no-nya atau not-nya, tetapi misal hardly, barely, scarcely, itu juga masuk dalam ekspresi negatif. Kalau hardly itu artinya hampir tidak pernah. Nah, itu juga menunjukkan ekspresi negatif. Berarti nanti tetap dibalik. Oke, kita langsung ke contoh ya, supaya tidak bingung. Example, only in extremely dangerous situations, blah, 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 stop it. In this example, you should notice that the sentence begins with the negative only. Ya. Ini di sini ada kata only, gitu, yang dia merupakan negative expression. So, an inferred subjects and verbs are needed. Jadi, kalau tadi ada ekspresi negatif di depan, maka nanti subjek verbnya dibalik, gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang kiranya subjek verbnya dibalik. Jawabannya yang D. Will the present express B. B stop it. B dulu baru stop it biar dia bisa menjadi bentuk ketiga. Ini kalau mau melihat lebih jauh, if you're looking forward, here is the negative expressions. Ada no, ada barely, ada not, ada hardly, ada never, only, neither, rarely, not, scarcely, seldom. Itu semua ekspresi negatif atau negative expressions. Jadi nanti subjek verbnya itu dibalik. Kemudian inferred subjects and verb conditional. Conditional itu kalau dulu sudah pernah belajar tentang if clause atau jika apa maka apa, nah itu namanya conditional sentence, kalimat pengandaian gitu ya.
Misal di sini, if he had taken more times, the results would have been better. Had he taken more time, jadi if bisa dihilangkan, tapi di sini dibalik. Had he taken, dibalik. Jadi syarat menghilangkan ini, maka subjek dan verbnya dibalik. Ya, langsung ke contoh saja. The report would have been accepted, blah blah blah, in checking its accuracy. Jadi dia butuh if ya. In this example, a connector if and a subject and verb are needed. Jadi di sini tuh butuh if, subject dan verb. But if could be omitted and the subject and verb invert. Tapi kalau tidak ada if-nya pun tidak apa-apa, tapi syaratnya tadi apa? Subject verbnya dibalik. Jadi yang benar yaitu D. Had more care been taken. Tidak ada if-nya, tapi subject verbnya dibalik. Verb dulu baru subjeknya. Invert the subjects and the verb with comparisons. Langsung dicontoh ya. The result of the current experiments appears to be more consistent than blah 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 the results of any previous test. A, them, B, were, C, they were, D, were they. In this example, you should notice the comparisons more consistent than. In this example, jadi di contoh ini, you should notice that the comparison itu perbandingan. Perbandingan itu misal lebih tinggi, paling tinggi itu perbandingannya. More consistent than, and you should also understand that the result of the accuracy experiments is being compared with the result of any previous test. Yang dibandingkan itu apa? Itu hasil accuracy experiment dan hasil dari any previous test. Because the results of any previous test is subjects, only a verb is needed. The best answer to this question is B. Jadi subjeknya kan sudah ada, gitu ya. Subjeknya apa? The result of any previous test. Jadi di sini butuh apa aja? Hanya butuh verb. Yang hanya verb atau kata kerja bantu apa? Yang B. Sehingga jawabannya menjadi B. Sudah paham sampai di sini ya? Oke, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Silakan. Penjelasan saya ini semoga mudah diterima. Silakan dipelajari baik-baik. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.